अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 19। जो लेक्चर नंबर 19 है वो कंटिन्यूएशन है प्रॉफिटहुड के सेक्शन की। तो अब हम बात करते हैं फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट ऑफ द डिवाइन प्रॉफिट। After his eminence, no other prophet is going to be sent by God. The Prophet sallallahu alaihi wasallam from the beginning of his mission introduced himself as the seal of the prophets and was accepted by Muslims as such. The subject of the finality of prophethood in the Islamic milieu is an important matter and it does not need evidence. The Prophet ﷺ has completed the building of prophethood, and Muslims believe that not even a single prophet can be removed from this building. The Quran also mentions the finality of our beloved Prophet ﷺ. देखिए जी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वही आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी जो है वो खुदा की तरफ से भेजे नहीं जाएंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत को स्टार्ट करते हुए या उनका जो बिगनिंग से ही मिशन था, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं ही वो आखिरी सच्चा नबी हूँ जिसके मुतालिक जो है जो ज्यूज और क्रिश्चियंस की स्क्रिप्चर्स में बातें की गई थी। और जो रिसालत का कंसेप्ट है या जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी हमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंसान जब इस्लाम में दाखिल होता है तो वो जो पहला कलमा पढ़ता है उसी में इस चीज़ की वो तस्दीक कर लेता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। और जो बंदा इस नोशन को रिजेक्ट करता है या जो इस मैटर है उससे हटता है तो देन वो मुसलमान नहीं रहता। तो जो मुसलमान है उसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बिलीफ ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज कंप्लीटेड द बिल्डिंग ऑफ प्रॉफिटहुड। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमानों का बिलीफ है कि वो ही आखिरी नबी हैं और उन्हीं ने जो प्रॉफिटहुड की बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसको कंप्लीट किया आकर। और मुसलमानों का ये भी बिलीफ है कि उस इमारत में से कोई एक नबी भी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जितने नबी भी नजूल हुए 1,24,000 मुसलमानों का बिलीफ है कि वो जो तमाम नबी थे वो अल्लाह ताला के भेजे हुए थे और हम सब पे फर्ज है कि हम उनकी जो नबूवत है वो उसका इकरार करें। अगर हम दूसरे लोगों की तरफ देखें तो ज्यूज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में जो भी नबी आए वो उन पे ईमान नहीं लाते या उनका यकीन नहीं करते। जो क्रिश्चियन है वो ज्यूज में जितने भी नबी रिवील हुए वो उनका इकरार नहीं करते, बट हम लोगों पे लाजिम है, मुसलमान पे लाजिम है और मुसलमान का बिलीफ है कि जितने भी अल्लाह ताला ने सच्चे नबी भेजे उन पर हमने दिल से इकरार करना है और उनके भी जो तालीमात हैं उन पे भी अमल करें। तो जो कुरान है वो फाइनलिटी ऑफ द बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाता है, तो देखते हैं। मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। मोहम्मद इज द लास्ट इन द चेन ऑफ प्रॉफिट्स सेंट बाय अल्लाह। एक और आयत है कुरानी, एंड रिमेंबर जीसस द सन ऑफ मैरी सेड, O children of Israel, I am messenger of Allah sent to you, confirming the law which came before me, and giving glad tidings of a messenger to come after me, whose name shall be Ahmad. But when he came to them with clear signs, they said, This is evident sorcery. अगर हम हदीस की रोशनी में देखें फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट के सब्जेक्ट को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे कोई इंसान जो है वो एक घर तामीर करता है और उस घर को बड़ी खूबसूरती से तामीर करता है, बट वो एक कोने में एक जो ईंट है उसकी जगह छोड़ देता है। तो लोग आते हैं और देखते हैं, पहले तो वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो फिर उससे सवाल करते हैं कि क्यों यहाँ पे जो वो ईंट है वो रखी नहीं की, या ये जो जगह है वो क्यों खाली छोड़ी गई है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसी ईंट की तरह हूँ जो इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने उस इमारत को जो है वो मुकम्मल कर दिया। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیں وارن کیا تھا کہ میری امہ میں جو ہیں وہ 30 لائرز پیدا ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جو 30 لائرز ہیں یہ مطلب وہ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوں گے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمہ کذاب ہے، اس کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے۔ تو جو پرومیننٹ ہوں گے، ویسے تو اس دنیا میں بہت سارے جو ہیں وہ آئے دن جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو 30 لائرز ہیں وہ موسٹ پرومیننٹ لوگ ہوں گے۔ There shall appear 30 liars in my ummah, each of them will think himself to be a messenger, whereas I am Khatamun Nabiyyin, the seal of the messengers, and there shall be no messenger after me۔ تو ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کیا فضیلت ہے یا ان کو کیوں تمام انبیاء کرام کا سردار کہا جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلا دیکھتے ہیں پوائنٹ سپیریورٹی کا۔ ابو ہریرہ narrated that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I have been bestowed over prophets in 6 respects، کہ 6 چیزوں میں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر فضیلت بخشی۔ I have been awarded the comprehensive words جو قرآن ہے۔ I have been helped through all toils have been made lawful for me. The whole world has made a most for me. I have been ordained as a prophet of all mankind۔ جو رسالت کی لائن ہے وہ میرے آتے ہی بس ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ جو پوائلز ہیں وہ میرے لیے لا فل کر دی گئی ہیں، تو جو تمام دنیا ہے وہ میرے لیے ایک مسجد کی طرح بنا دی گئی ہے۔ I have been ordained as a prophet of all mankind، تمام دنیا کے لیے نبی جو ہے مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دین یونیورسلٹی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ انہیں صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، گائیڈنس بنا کر بھیجا گیا ہے، ایز اے جج بنا کر بھیجا گیا ہے، ایز اے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے، ایز این ایجوکیٹر بنا کے بھیجا گیا ہے، ایز اے مطلب ایسا انسان بنا کے بھیجا گیا ہے تو کہ تمام اسپیکٹس آف لائف میں ایک مکمل انسان ہے۔ The third point is completion of شریعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شریعہ کو کمپلیٹ کر کے گئے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ بہت سارے جو رسول آتے ہیں ان کے بعد جو نبی آتے ہیں وہ ان لوگوں کی، وہ رسولوں کی جو ہے وہ شریعہ کو فالو کرتے ہیں، بٹ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس وجہ سے اللہ نے ان پہ جو شریعہ ہے وہ کمپلیٹ کر دی۔ The fourth one is preservation of revelation، دیکھیں جی جو بائبل ہے اس میں بھی ڈسٹورشن ہو گئی ہے، جو تورات ہے اس میں بھی بہت ساری ڈسٹورشن ہوئی ہے، بٹ جو قرآن ہے اس میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹ از وی ہو ہیو سینٹ ڈاؤن دا ذکر قرآن اینڈ شیورلی وی ول گارڈ اٹ، اور ہم اس کو جو ہے محفوظ بنائیں گے۔ The last topic is the finality of prophethood in the light of the constitution، پاکستانی constitution۔ The finality of prophethood is such a delicate matter that if someone negates this concept of finality will be considered a non-Muslim۔ ہمارے constitution میں ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ To consolidate the finality of prophet the constitution of Pakistan in its اپنے آرٹیکل نمبر 260 میں بیان فرماتا ہے A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of prophet of Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری نبی ہیں، اور claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or recognizes such a claimant as a prophet or religious reformer is not a Muslim، جو کہ خود بھی یہ claim کرے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے for the purposes of constitution or law۔